हे सुंदरी एका हो घर कानने के मते पति अछ कह तथ्य वाणी किए किए आपण आज्ञा मु आपण पचार किए आपण ओ कि आश्चर्य कथा एमो एमो मणिकर्णिका बोधे हाँ एमो मणिकर्णिका कौन कहले मु आपण का मणिकर्णिका हाँ काहे केमति कहछन्ती आज्ञा के आपण कहू ना के आपण अरे राजकुमारी मते कोन चिन्हि पारु न मु तुमरा अजय जहाकू तुम इति पूर्वे वरण करिथिल अरे मने पके देखिलो राजकुमारी नहीं 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 मो अजय जने राजकुमार आ आपण जने सबर काहे केमति मिछ कथा कहछन्ती आज्ञा नहीं आपण का हाथ जने हो होछि चली जानतु ना मो एठु जिबिनी मो पाखु को चली आस राजकुमारी चली जानतु अरे कहि बड़ा आस चल जा तू मुझे छोड़ दे तू ना वो पहुंच अब चल जा तू काहे की समझते वो पति की बात है मुझे अब चल जा तू आगे चल जा कौन चाची मैंने कौन चाची चलो पे चाची नहीं पूरी तरह से रमण कटस राजकुमारी तुम्हें चलो नहीं दृश्य मैंने करो जे राजकुमारी चलो नहीं रे मूर्ख सबर अबला दुर्बल देखी करो जो बलात्कार रच नहीं रे मुखरे तोहर ए भाई तुम्हें आसी हठात गोईठा मारिबा उद्देश्य कौन तुम्हें किए मुहे राजा राजकुमार अब वर्तमान ए मणिकर्णिका चंदे मोरा सही किंतु युवक वृद्धा वाक्य कहतु मते ए मणिकर्णिका हुचे मो स्त्री तू एठो चली जा नहीं बे नहीं ये मणिकर्णिका मो स्त्री में मस्ती तोर चाचा अच्छा ताले उठा अस्त्र देखिबा कार कते शक्ति ता अछि ठीक अछि जतो चाचो जो तमय ताल निश्चय बजत ठीक अछि ताले उठा अस्त्र देखिबा कर शक्ति कते बालक बड़ी बड़ी कथा कहूलो देखिलु तो मोर पराक्रम ए होची तो अंतिम समय तुमर कार तोर इष्ट देव जागो हे आहिलते मो हस्तर रक्षा करबा ओ कि आश्चर्य कथा ए मो भाई विजय नुह तथापि तथापि भल भाव पचारि देखी से किए
ଆରେ ଭାଇ ତୁ ଯେଉଁ ଅଜୟ ଅଜୟ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ ସେ ଅଜୟ ପୁଣି କିଏ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଭାଇ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ କହିପାରିବ କି ଭାଇ? ହଁ ବୀର ସେ ଅଜୟ କିଏ ତୁମେ କୋଉ ଅଜୟକୁ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଥିଲ କୁହ। କ'ଣ ପଚାରୁଛ ତୁମେ ମାନେ? କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ କହି ଶୁଣିବି? ସବୁ କିଛି ତ ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଜୟ ଅଜୟ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ସେ ଅଜୟ କ'ଣ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି? ସେ ତ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଜୟ ଅଜୟ ଡାକକୁ ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଅସ୍ତ୍ରକୁ ପଚାରି ଫୋପାଡ଼ି ପଚାରୁଛ ସେ ଅଜୟ କିଏ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର, ତାହେଲେ ଶୁଣିବ। ତାହେଲେ କୁହ ଭାଇ। ତାହେଲେ ଶୁଣ ଭାଇ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତପୁର ରାଜା। ଜୟନ୍ତପୁର ରାଜା ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଜନନ୍ଦନ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଜନନ୍ଦନ ତାଙ୍କରି ନାଁ ହେଉଛି ଅଜୟ। ସେଇ ଅଜୟ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କରି ନାଁ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତୋ ନାମ ହେଉଛି ବିଜୟ। କ'ଣ କହିଲ ତୁମେ? ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲ? ତୋ ନାମ ହେଉଛି ବିଜୟ। ହଁ ହଁ ମୋ ନାମ ବିଜୟ। ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ଜୟନ୍ତପୁର ରାଜାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ରାଜନନ୍ଦନ ବିଜୟ। ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ରାଜା ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତିଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁଅ ବିଜୟ। ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ହତଭାଗା ଅଜୟର ସାନ ଭାଇ ବିଜୟ। କିନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ତୁମେ? ମୋ ନାମ ଆପଣ ବିଜୟ ବୋଲି ଜାଣିଲେ କେମିତି? ସବୁ ମତେ ଆପଣ ବିଜୟ ବୋଲି ଡାକିଲେ କେମିତି? କୁହ ସମର ଭାଇ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ବିଜୟ, ସେ ଅଜୟର ସାନ ଭାଇ ବିଜୟ। କିନ୍ତୁ କିଏ ତୁମେ ଭାଇ? କିଏ ତୁମେ? ତାହେଲେ ଶୁଣ ଭାଇ, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ସେଇ ହତଭାଗା ଭାଇ। ହତଭାଗା ଭାଇ ଅଜୟ। জীবন গোটায়ে ফেরর পরানো এসে তো আপনর। জীবন গোটায়ে ফেরর পরানো এসে তো আপনর। নিজের পথ নিজে মিশিব যেতে সম্পর্ক রাইবা সেই সম্পর্ক জোড়িলা নিজ নিজ জীবন গোটায়ে ফেরর পরানো এসে তো আপনর। জীবন গোটায়ে ফেরর পরানো এসে তো আপনর। কিন্তু ভাই ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲିନି। ତୁମେ ତ ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମର ବେଶ ଧାରଣ କରିଛ କାହିଁକି? ରାଜକୁ ନ ଯାକି ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲର ସବରପଲ୍ଲୀରେ ରହିବାର ମନଟା କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ଭାଇ। ତାହେଲେ ଶୁଣୁ ଭାଇ, ତାହେଲେ କୁହ। ମୁଁ ଆଉ କୁବୁଧି ମାମୁଁ ହଁ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ
ଶୟନ କରୁ ଏ କଥା ତ ମାମୁଁ କହିଥିଲା ଭାଇ। ମୁଁ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ କୁବୁଦ୍ଧି ମାମୁଁ କଣ କରିଛି ଜାଣିଛୁ ଭାଇ? କଣ ସତରେ? ମତେ ଜୀବନରୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା ଭାଇ। କଣ କରୁଛ ଭାଇ? ହଁ ଭାଇ ହଁ। ହଁ? ତାପରେ 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 କଣ ହେଇଛି ଭାଇ? ଶବର ଦେଖି ମତେ ରକ୍ଷା କଲେ ଭାଇ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଶବର ପୁଅ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ରେ ଭାଇ ବିଜୟ, ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ କେମିତି କହିଲା ଯେ ତୋ ବଡ ଭାଇକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ହେଇଛି ବୋଲି? ନା ଭାଇ ନା, ସେ କୁବୁଦ୍ଧି ମାମୁଟା ମିଛ କହିଗଲା ଭାଇ। ତମେ ସେ ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ କହିছে, ଚେଷ୍ଟା କରି ମତେ କହିছে କି ତୋ ବଡ ଭାଇକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବାଘ ହେଇଛି ବୋଲି। ହଁ ଭାଇ ହଁ। ଯୋଉଦିନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ସେ ମାମୁର ଏମିତି ହିସାବ କିତାବ କରିବି ଯେ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ କେବେ ତା ଭରସା ହିସାବ କିତାବ କରି ଭୁଲି ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ନା, ମୁଁ ଅପରାଧ କରିଛି ବଡ ଭାଇ। ମୋ ବଡ ଭାଇକୁ ମୁଁ କହିଛି ମାରିକି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛି। ମୋ ବଡ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ମୋ ଦେବତା ମାନେ ଭାଇ ଉପରେ ଅସ୍ତ୍ରୋତ୍ତର କରି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ନିଚ କାମ କରିଛି। ମୁଁ ଦୋଷୀ, ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବଡ ଭାଇ, ମୁଁ ନା ତୁମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଖୋଜି ନ ପାଇକି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯେ କୋଉ ଭୁଲ କରି ବସିଛି ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନି। ମତେ କଣ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦେବାନି? କଣ ଏ ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗଲ ଭାଇଟାକୁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଜାଗା ଦବନି ବଡ ଭାଇ? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ମତେ ଯଶସ୍ୱୀ କହି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବନି ବଡ ଭାଇ? ମୋ ଫେରାନି ବଡ ଭାଇ। ତମେ ଯଦି ମୋ ଫେରେ ନବ ତୁମ ବଞ୍ଚିବେ କାହା ପାଇଁ? ମୁଁ ମରିଯିବି ବଡ ଭାଇ, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ମୁଁ ମରିଯିବି। ମୋ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ବଡ ଭାଇ, ମତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବଡ ଭାଇ, ମତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। আরে পাগল, তু হচ্ছু মোর ভরত পরি ভাই। তু যদি রাজ্য লোভ করে মতে কোণ খোঁজা আসিথান্তু। মু তোতে ক্ষমা করে দেছি রে পাগল, ক্ষমা করে দেছি। हे भगवान, मो बड़ भाई तो मत क्षमा करदे, किंतु जहाँ को जोर जबरदस्त करी प्रेम हासिल करछि कौन क्षमा मागिबेनि? मो मागिबे, मु निश्चय मागिबे। तार डेरी कहीं ए राजकुमारी मणि फैसला राजकुमारी मणि कर कहीं कहीं एत तो कभी सीता भाउज बोल की संपर्क रे ये होचंती मो बड़ भाउज, मो मां समान। मु जो अपराध करिछि मो मां कौन मत क्षमा कर दबानी? मु जो भूल कले मो देहर झोली झाड़ी पुआ भाभी मत करो तापर तो करनी मत करी दबानी। अजटिया पुआ को कौन भल बाट देखबनी? सही अधिकार रे मो मां पाखरे मु क्षमा मागुची, मो हाथ जोड़ी क्षमा मागुची। भाउज मते मते मां ही तुम क्षमा कर दियो भाउज, क्षमा कर दियो, क्षमा कर दियो। ভুল তো মু করেছি। नहीं भाउज नहीं, एटे चम समय दोष। কর তম ভাই মতে ক্ষমা করে দিবে। निश्चय भाउज, निश्चय क्षमा कर देबे। अरे तुम्हें पर तंक प्रेम प्रेमटू कहीं कोनो अधिक समय अलग है रही पाने नहीं भाउज नहीं। जाओ मो बड़ भाई पाखु चली जाओ भाउज, जाओ भाउज, अरे जाओ मो बड़ भाई पाखु चली जाओ भाउज, चली जाओ, चली जाओ भाउज।
ଆଚ୍ଛା ଏ ମୋ ପଟେ କିଏ ଅନାଉନାହାନ୍ତି ଅନାଅଛ ମୋ ପଟେ ଚାହିଁ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି କେତେ ଦିନ ସେ ଶୈତାନର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିଥାନ୍ତି କେତେ ଦିନ ମୋ ପିତା କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥାନ୍ତି ତମେ ତ ମୋ ହାତରେ ହାତ ରଖି କଥା ଦେଇ ଚାଲିଗଲ ଆଉ ଫେରିଲନି ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ତମର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ବୋଲି ତମେ କଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ନାଇଁ ଅଜା ତମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ତମେ ଆସିଲନି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଅଜା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଅଜା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ उठ राजकुमारी एथिरे तुमर कौन भूल नहीं यह हूँ आम भाग्यर खेल मु तुमको क्षमा कर देछि लो क्षमा कर देछि अरे भाई विजय ताहेले ठीक अच्छे भाई चल आम राज्य को फेरी जीवा भाई ताल ठीक अच्छे भाई आम राज्य को चल जावा ठीक है भाई तापर परो मु तुमको गोटे कथा कहबी की कथा भाई जितेबले मु राज्य को पशि आसली तुमको खोजबाको किंतु से समय से दुर्दांतरटा तांको बलपूर्वक बलात्कार करता वर्तमान जितेबले मो संग जुत ही साची से जानला कि हम राज्य रचो ए राज्य चाहि जाची हाँ बिना तमें ठीक कहूच आउ तांको पिता मते वर्तमान सुरक्षित किंतु हमर गोटे कार्य करबा पड़बो की कार्य भाई तुम मरजिबा कथा सुनी हम पिता कोरे पागल चली जाय भाई ए तू कौन करछि भाई सत प्रथमे हम तांको खोज बाहर करबा आउ तापर चलबा हमर से राज्य को ठीक अछि ए जंगल सारा बुलिबा आउ जंगल हम पिता को निश्चय खोजबा काई कि हम जेते बेले अच्छे जंगल तुम्हें जेते बेले जंगल छ हम पिता मते तुमे ताजबा भाई ताजबा चल ठीक अछि भाई ताजबा भाई मते तते कहते ममो जल्दी ना ए विजय ए घटना सत्य सत्य पाइजबो से दियो तो हिसाब किताब बड़ा बहुत करबो ए देख वर्तमान मो बड़े भाई को पाइ जाची जते बेले भाई भाऊ जाओ मौजो हम पिता को निश्चय खतबो आउ जो दिन रात किबी से दिन कर हिसाब किताब बराबर हम ममो विजय आसुची ममो अमेरिका विजय आसुची अपा मो पुआ का फेललानी अरे से खोजबा को जाती सत हेले खोजे खोजे न पाइले सीधा से अमर बाबू को चली आसे ए अपा और निज पत आज न हेले काली काली तो पदन से निश्चय घर को फेरी आसीबो तू काहे केमी तू पुआ पहुंच कहलो ए अपा और तू तो जानचो ए जंतपुर रही रही मत बेसी दिन रही गलानी ताने मो काम धंदा अछि मु जाउछि जदि विजय तो फेरी आसीबो तू तो करा तो भजा कर देबो न तू मते खबर दे दो मु चली आसीबी ए अपा अरे काकी तो मन तो एमित करछि कहलो हौ हेले जा तो जाउ जा ठीक अछि मु जाउछि
ভূত ভূত কোটি ভূত কে ভূত তোর ବୋପା ଭୂତ ହେଇଥିବ তোর 14 ବର୍ଷ ଭୂତ ହେଇଥିବ ଆଉ ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଲ ଭୂତ ହେଇଥିବ ଭଲ କଥା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ସେ ବଡ ଭାଇ ଅଛ ଭଲ କଥା ଆଖି ଫାରିକି ଦେଖ ମାମା अजा अरे तत्परा मणिपुर जंगल में बाघ खाई देथिला ବାଘ ଖାଇ ନଥିଲ ମାମୁ ତୁ ହିଁ ତାକୁ ନିଜେ ଖାଇ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବୁଢା ଲୋକଟା ପାଟିରେ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ଏର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁନ ସତେ ତୁ ମଣିଷ ମଣିଷ ଖାଇପାରିବୁ ତୁ ଗୋଟେ ବାଘ ଖାଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ବଣ ମଣିଷ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତୁ ଦେଖ ବାଘର ଉପରେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ତତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖ ए अजय तू तो आसिलु तो बापा गले कुआडे ପ୍ରେମ ତ ଯେମିତି ଗଦ ଗଦ ହେଇ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି ଆଉ କାହିଁ ଦେଖୁନ ଅଜୟ ତୁ ତ ଆସିଲୁ ତୋ ବାପା ବାଗଲେ କୁଆଡେ ଅଜୟ ଅଜୟ ବିଜୟ ବୋଲେ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ତା ପିତା ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପିତା ରାଜଦେବୀ ବିଜୟ ଦିନ ଭଲ କି ଦେଖ କି ଅବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ହଁ ଦେଖୁନ আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বাড়া আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বাড়া দূর দেখি মতে কুরঙ্গি নয়ন দূর দেখি মতে কুরঙ্গি নয়ন তর তর হই আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা মহারানী সুপ্রভাঙ্কর জয় হেউ মহারানী সুপ্রভাঙ্কর জয় হেউ এ মা মালো ভাল অছু মা স্ত্রী ডাকিবিনি মা ডাকিবি জগৎ জননী মা এ মালো মা ভাল অছু বেপার ভাল চালিছি হ্যাঁ ভাই ভণী দিটা ভলরে অছ মা হ্যাঁ स्वामी मोर भूल जाई कौन कहला भाई मत टे शुभा जाए नीलो आउ थरे कहून मोर भूल जाई स्वामी कदली खाइबो छन्ना गुड़ खाइबो 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 ए नागुणी ता पिताटा मु आसी जाई छै हेले जड़े स्त्री कर्तव्य हूँ स्वामी रक्षण बेक्षण करने कथा अथच तू कौन कर तो स्वामी कौटी थिला कौन खाइला केमिति थिला केबे चिंता करछु अरे तू कौन कर तू हूँ गोटे काल नागुणी हेले थाउ पछे गुण हजारो चरित्र नथिले सबु असार सेमिति तू गोटा हूँ नष्ट चरित्र खाइबू पाना खाइबू ছি ছি রে লম্পটি নারী মুহ দেখাই কহুছু মোর স্বামী বলি করি ছি ছি রে ছি ছি রে ছি 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 রে লম্পটি নারী
କାନ୍ଦିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟେ କାନ୍ଦିଲା ଲୋ କାନ୍ଦିଲା ଶାଳି ବୁଢୀ ରାଣୀକୁ ଆଗ ମାଇବି ଆଉ ତା ଭାଇ ଚନ୍ଦାମୁଡା ନା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେ ବାଳ ଅଛି ସିଧା ସବୁ କିରଣ ଛଳେଇଦେବି ର ର ର ଧନ ତ ପାଳି ଆସୁଛି ରେ ର ଆଗ ତ ଭଉଣୀ ଖାଉ ହଁ ନାଚିନି ଘୋଡା ନାଚିବ ଥେଇ 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 ନାଚିବ ଜମ ନ ଜାଣି ମରଣ ଅଛି ନା ଲୋ ଏତେ ଦିନ ଥିଲି କାହିଁ ସେ କଥା ବୁଝିଲୁ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ବୁଲୁଥିଲି ହଇ ମୁଁ ପାଗଳ ରେ ଲଙ୍କଟି ନାରୀ ডাকনি ଶଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟା ପଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସିଧା ଏଇଠି ଆଣିଦେବି ବିଜୟ ନାଚିଲା ରେ ମୋ ଶାଳ କଥା ନାଚିଲା ଭଲ ଅଛୁ ରେ ତୋ ଭଉଣୀ କେମିତି ଅଛି ଭଲ ଅଛି ତୋ ଭଉଣୀ ଖାଇଲାନି ଗେମ୍ଫା ମାରିବ ସବୁ ଖାଇବ କଦଳୀ ଖାଇବ ଛେନା ଗୁଡ଼ ଖାଇବ ତୁ ବି ଖାଇବୁ ମାଇବି ତତେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସନେ ବାପାଇ ରେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ ଆସିଛୁ ପ୍ରାଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଆସିଛୁ ପ୍ରାଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସନେ ବାପାଇ ରେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ ଧନରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଅନେକ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଉଛି କାହିଁକି ଏମିତି ଘର ଭଙ୍ଗା କାମ କରିବି ଆଉ ଶଳା ମୋ ଘରେ ରହି ମୋ ଇଠା ଖାଇ ମୋ ସୁନା ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲୁ ନା ସିଧା ମାଇବି ତୋ ଭଉଣୀକୁ ଡାକବେ ଡାକିବୁ ନା ରାଜା ରାଜା ନାଇଁ ବଜେଇଦେବି ବାଜା ହଁ ଦେଖିବି ମୁଁ କମ୍ ନୁହଁ ବଜେଇଦେବି ବାଜା ହଁ ଲାଗିବ ତତେ ମଜା ଖାଇ ବୁଲନି ଖୋଜା ବିଜୟ ସତରେ ତୁ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ହେଇଥିବ ସତରେ ତୁ ଯଦି ମୋ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବୁ ତୋ ମାଆକୁ ତୋ ମାମୁକୁ ଟିକେ ଭଲ ହିସାବରେ ବୁଝେଇବୁ ଧନ ପାରିବୁ ଆଉ ପାରିବନି କାହିଁକି ବାଘ ଛୁଆ ମୋ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବିଜୟ ହଉଛି ବାଘ 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 ମାର ବିଜୟ କଣ କି ମାମୁ ମନେ ଅଛି ନା ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକେଇଦେବି ରାଜ୍ୟରେ ବାହାରି କରିଦିନ କଣ କହିକି ଯାଇଥିଲି ହଁ କଣ କହିକି ଯାଇଥିଲି ତୋ ମାଆକୁ ଡାକୁନ କମା ତୋ ମା ଅଲାଜୁକ ମାକୁ ମୁଁ ଡାକିବି ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଭଳି ମା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମା କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ଆମେ ଦି ଭାଇ ମା ଝେଣ୍ଡା ହେଇସାରିଛି ତେଣୁ ବାକି ତୋ କଥା ମୋ କଥା ହଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସ୍ତି ଦେବି ମତେ ହଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସ୍ତି ଦେବି କାହିଁକି ନା ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇଛି ଆଉ ହିସାବ କିତାବଟା ତୋର ବାକି ରହିଯାଇଛି ଏବେ ତ ତୋ ପିତା କଥା ତତେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ହଁ
ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସତ୍ୟ ଭାରି ସଂସ୍କୃତ କହୁଛୁ ଆଉ ତୁ ପିତା ହିଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଭାରି ସଂସ୍କୃତ ଦେଖାଉଛୁ ଆଉ ପିତାର ପ୍ରୀତିମ ପନ୍ନେ ପ୍ରୀତୟଂ ସର୍ବଦେବତଃ ହଁ ହଁ ତୋ ଘର ହେଇଛି ହଁ ତୋ ପାଖରେ ହଁ ରହିକି ପାଠ ପଢିଛି ହଁ ଜାଣିବି କେମିତି ହଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବି ମତେ ହଁ ତୁ ଭୁଙ୍କା ଶିଖିଛି ମାମୁ ତୁ ଯୋଉ ଭୁଙ୍କା ଶିଖିଛୁ ସେ ଭୁଙ୍କାର ପ୍ରହାର ଆଜି ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ହବ मार विजय मार ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଥିଲେ ପ୍ରମାଦ ପରେ ରାଜରେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଖର୍ଗ ଧରି କାଟିବି ତାସି ଲଜା ନାହିଁ କି ତୋରା ସମାଜ ପିଜା ଦେଖ ଦେଖ ଯାହାହେଲେ ମୁଁ ତ ମାମୁଁ ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ହେଲିଗଲା ଆରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଆଣିକି ମୁଁ ଭୁଲ କରିବିନି भूल करबनी राम भक्त हनुमान हनुमान ତ କଣ କରୁଛୁ ପିତା ମୁଁ ହନୁମାନ ଭକ୍ତ ତୁ ପିତୃ ଭକ୍ତ ସତରେ ମୁଁ ରାମ ଭକ୍ତ ତୁ ପିତୃ ଭକ୍ତ ହେଲେ मार विजय मार ଏ ବାପା ଦେଖ 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 ବିଜୟ ଦେଖ ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ମୁଁ କେବେ ଭୁଲ କରିବିନି विजय आदेश देउछि मुहिरे पुत्र विजय मुखे गारी बोलिया कुन कृतळी दियो जहा पाया बर होइला एते सरी चिरकाल से मोहर अटई बई सर्पकु जे दुग्ध देई घर रखिथिब अखय पुछारी बोले दंशन करिब हे जयंत चंद्र ये हूँ से घर भोगकारी मामुक बुद्धि या मोहरे आम आज चुनाकाली बोली ए राज्य बाहर कर देचु जदि कौन सहृद व्यक्ति या को आम राज्य देखती ताले निश्चय टका मारे गोइठे मारे आउ या राज्य बाहर करदे कहीं ए भली जदि मामू रहती ताले सबू मामू ए भली बुद्धि मामू पालट जीवे तो जा जा ए राज्य चले तते बाहर कर देचु जा जदि जीवन थी ताले कदापि राज्य आसबनी जदि आसब ताले तोर मला मोहन के राज्य के जीवनी जा जा ए राज्य चले चली जा मो ए राज्य चले चली जा अजय ହଁ ପିତା ମୁଁ ତତେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଅର୍ପଣ କରିବି ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବି ନା ପିତା ନା କାହିଁକି ନା ମୋ ଭାଇ ବିଜୟ ଏ ଜୟନ୍ତପୁର ରାଜା ହେଲେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବି ପିତା ए तुम्हें कौन कछ भाई ହଁ ଭାଇ आपण था मु पुणी ए राज्य सिंहासन अभिषिक्त होइछि ना भाई ना यह केबे संभव नुहे କାହିଁକି ନା ଭାଇ ମୋ ମଣିପୁର ନଗରରେ ରାଜା ହୋଇ ରାଜନୀତି କରିବି ରେ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବିଜୟ। ଚାହେଁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ମୋ ପାଦ ସେବା କରିବାକୁ ଆରେ ଭାଇ ବିଜୟ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରରେ ଭାଇ ପିତା ତୁମେ ଟିକେ ବିଜୟକୁ ବୁଝାଇନ ନା ଭାଇ ନା ସେ କାହିଁକି ମୋ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କଣ ବୁଝି ଭାଇ ତୁମ ପର ରାଜ୍ୟ ରାଜା ମୁଁ ତୁମ ସେଇ ସେବକ ପୁଣି କଣ ବୁଝି? ତୁ ରାଜା ହବୁ। अरे मो तो पिता कहूची तू राजा हबु 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 हाँ पिता अरे तो भाउज होची तो मास ता कथा मानिबी अरे मो तो पिता
ପିତା କଥା ମନେ ପଡେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ପିଲାଟାକୁ ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ପିଲାଟା କିଛି ବୁଝିଲାନି ତୁ ରାଜା ହେଇଯା ହରେ ଭାଇ ଆରେ ମୁଁ ତ ପିତା କହୁଛି ରାଜା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି କହୁଛି ତୁ ରାଜା ହବୁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ରେ ଧନ ମୁଁ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବିଜୟ କେବେ ପିତା କଥାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବନି ତୋ ମାଟା ସିନା ଗୋଟେ ଅଳକ୍ଷଣୀ ପିତା। ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟା ତୁ ରାଜା ହେଇଯା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ପିତା ହେ ଶୁଦ୍ଧି ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତା ଚାହିଁଛ? ବନ୍ଧୁ ଆଜି ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଅଜୟ ତଥା ମୁକୁଳ ବୋଧୁ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାର କଥା ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ମୋର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବିଜୟକୁ ସିଂହାସନ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ପିତା ବିଜୟ ହଉଛି ମୋର ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାର ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କରିଦିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ପୁତ୍ର ବଧୁ କଥା ଶୁଣି ହରସେ ରାଜନା পুত্র বধূ কথা শুনি হরসে রাজনা রাজ বলে সমর্পণ যে মধুকি সিংহাসনে বসি বাপ কর তু শাসনরে মধুকি মোর পরিরাজকু শাসন করিবু মোর পরিরাজকু শাসন করিবু ন্যায় ন্যায় বুঝি প্রজাଙ୍କୁ দণ্ডিবু মগড়া সুখরে রখিথিবু প্রজাଙ୍କୁ তোরে মগড়া ମାମା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସାରଳାଙ୍କ ଦୟା ରୁଜେ ନିଜ ମନେ ଭାବି ସାରଳାଙ୍କ ଦୟା ରୁଜେ ନିଜ ମନେ ଭାବି রচনা চলে সে অক্ষয় কবি যে বেদি পদ জুনাগড় স্থিতরে যে গ্রাম তাঙ্গর যে বেদি পদ हे चरित्र जनार्दन ये होची महाकालेश्वर सांस्कृतिक अनुष्ठान जमुना बाहर चित्र नाटक मामू भांगीतला सुना संसार सेनापतिर गोटे चक्रांत शेष देखिले भाई भाई युद्ध এই নাটক को आम ये समाप्त करी शुभ विधान छु जदि कि आम भूल अच्छी ताहले महाकालेश्वर सांस्कृतिक अनुष्ठान समस्त छोट बड़ कलाकार को आपण मान से विशाल हृदय क्षमा करदेवे क्षमा करदेवे क्षमा करदेवे जय भारत जय कलांडी जय जमुना बहार
କୋଲାହାଣ୍ଡି ମାଟିର ଗ୍ରାମ ଜଗମହଲ ଜୁନାଗଡ଼ ରାମ ସହର କୋଲାହାଣ୍ଡି ମାଟିର ଗ୍ରାମ ଜଗମହଲ ଜୁନାଗଡ଼ ରାମ ସହର